Telaga Banyuwangi Sampang Madura. Terimalah persembahan kami, El Rahman Pro, melayani foto dan video syuting, juga live streaming Facebook dan YouTube. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Al-qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil dhalam wa miskil khitam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Al-qail mi'raju ummati as-salah wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para habaib, langkong-langkong ajunan semulja habiban al-habib Al-Habib Zainal Abidin Maulad Dawilah, si abdina sangat amulja aki tor abdina ta'zimi, ajunan semulja Al-Habib Abdullah bin Zainal Abidin, si abdina cukan sangat amulja aki tor ta'zimi, ajunan semulja Kiai Haji Syuaib, sarang setejah para kiai, setejah para guru, tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain si abdinah nyuun pangaporah tak bisa nyebut asmana ajunan tung persitung, namun tak ngurangi rasa hormat abdinah dek para ajunan seteja si abdinah amul jaki tor abdinah ta'zimi. Sahibul haja, sahibul farah was surur, ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin, pengasuh pondok pesantren Nurul Dhalam, sarang seteja keluarga besar eka dintoh seyari semangkin eka sokani sarang Gusti Allah kangkui membeda acara pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj. Samuga hadir abdina ben ajunan dek kak dintoh tempat kengingah ridha ipon Allah sarang syafaat ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat setajah kaum pengajian, sesami-sami imul jaki sarang Allah, si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari semangkin abdina sarang ajunan setajah takdir sarang Gusti Allah kangkui apol kompol tempat semulja along polong sarang orang semulja neng iya cara semulja. Samoga kadinto tetia tanda bahwa kau leben ajunan bekal along polong pole tempat sesangat mulja iki ketoh swargana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tantretan si abdinah amul jaki tor abdina ta'zimi. Rasulullah akeduan menjadi asmanah Abu Talib. Abu Talib kadinto teretan menjadiin Rasulullah sehingga polong Rasulullah mulai kikana. Jadi Rasulullah kadinto salah setarin tinggal sedah sarang Ummina, sarang Siti Aminah, kaito kapolong sarang ambana asmana Abdul Muttalib. Salah setarin Abdul Muttalib kadinto sedah
Rasulullah ika polong sareng pamanah asmanah Abu Talib. Lah sampai Rasulullah kadin to tibasa, sampai Rasulullah kadin to yutus dadi nabi, yutus dadi rasul, Abu Talib kadin to sealatin dek ka Rasulullah. Bahkan sesangat adukung dek ka dakwah Rasulullah. Sesangat nyokong dek ka dakwah Islam seebek tasarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engki kento Abu Talib. Mangkana orang kafir Quraisy, orang kafir nang Mekah kadin to tak bengal lah nyala dek ka Rasulullah e waktona Abu Talib ki ibadah taritan. Waktona Abu Talib kento ki ibadah Rasulullah tak erok-erok sareng orang kafir Quraisy apa-apa karena todus dek ka Abu Talib. Takok ke Abu Talib karena Abu Talib kento majadin Rasulullah sesangat hormat sareng orang kafir Quraisy. Allahumma shalli ala Muhammad. Toron ujian ini semoga kalaben toron ujian kento rahmat toron juga ndak abdi ben ajunan amin Allahumma amin. Ya keng mun ujian ngaup terita ngaup bu mana bi tak ngaup sana sobeni foto na buja pada becagi ya mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Le akhirnya menjadi Abu Talib kadin teretan menjadi Rasulullah kento neng tahun sangak kenabian. Oleh sangang tahun Rasulullah yutus tahun sangak kenabian Abu Talib kadin to itikan ikade sareng Gusti Allah Abu Talib kento seda teretan. Dadi neng tahun sangak kenabian Abu Talib kento itikan ikade seda. Akhirnya susah luar biasa Rasulullah. Apa-apa mak susah benikeng polan kesetaan menjadi punten. Rasulullah susah benikeng polan tinggal lagi keluarga benikeng kesetaan menjadi keng karena dakwah Rasulullah kok beter tak kok tak terus polan Abu Talib kan itu orang sesangat adukung dek dakwah Rasulullah. Sehingga susah luar biasa Rasulullah. Bosang Rasulullah tak mangki pesir si bekal adukung dek dakwah Rasulullah. Salastarin Abu Talib seda. Tak lestari dari kak dinto sosana Rasulullah kita lestari dari tan tak oleh pak pelwarih dari Sayyidina Abu Talib kak dinto rajina Rasulullah nyusul sakali rajina Rasulullah raji pertama nah si Asma Siti Khadijah radhiyallahu anha kento nuro itikani juga sareng Gusti Allah seda dari tan sosana luar biasa kel tekel sosana Rasulullah waktu kak dinto bu rajis sangat eka sayang sarang Rasulullah sangat eka cintai sarang Rasulullah nuro itikani juga sarang Gusti Allah. Siti Khadijah kadin to dari kecintaannya sarang Rasulullah taretan sampai Rasulullah ampun Rasulullah kento ampun abid itinggal sarang Siti Khadijah. Siti Khadijah kento ampun setebit abidna ampun araji Siti Aisyah araji Siti Hafsah ben raji-rajina selain Rasulullah tak pernah lepah dek ke Siti Khadijah kento. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyereng ngaup dimin keng jabah tinaki ke tibi dan gula bu lestari hi punten benih keng tak manti sarangan nak ento bu mun sarangan mulai dari beri kento si tak embu sekali sarang keng polan lekar lenak prapan nim namber sama ke makai sarang mun namber apa kun hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siti Khadijah kadin to rajina Rasulullah sesangat eka sayang sareng Rasulullah sampai dari sayang Rasulullah ada ke Siti Khadijah kadin to Siti Khadijah ampun setebit abidna Rasulullah ampun araji Siti Aisyah ampun araji Siti Hafsah ampun araji Siti Zainab Rasulullah tak pernah lepah dek jazana Siti Khadijah sampai Rasulullah
Nyereng ngeleng Kak Dinto tak apa-apa. Nyereng. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah tak pernah lopah dek kejasana Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sanau sampun abid Rasulullah itingkal sarang Siti Khadijah. Ampun araji Siti Aisyah, ampun araji Siti Hafsah, ampun araji Siti Zainab, keng Rasulullah tak pernah lopah dek Siti Khadijah. Sampai sekut Rasulullah i waktana nyampeli ontah, Rasulullah i waktana nyampeli embi. Kadin toh teging sebagian ia teraki dek keluarga Siti Khadijah. Ia teraki dek kaca-kancana Siti Khadijah apa-apa polana kangkui ngingai dek kejasana Siti Khadijah dek Rasulullah. Sampai Siti Aisyah kadin toh tampuruan dek Rasulullah teritan. Kan biasa mun reng bini taning ngetelak reng laken, taning ngetelak laken perhatian kereng bini lain langsung tampuruan. Siti Aisyah kadin to rajin Rasulullah mun kabolan keng pada tampuruan juga teritan. Ngolati Rasulullah cek perhatiin nah dek ka cakancana Siti Khadijah, Siti Aisyah kento matur ka Rasulullah, Rasul ajunan mi cek peduli na dek ka Khadijah Rasul. Ajunan mi tak lem lopah dek ka Khadijah, cek ajunan kento padahal ajunan kento ampun ikente sarang Gusti Allah kala ben lebih bagus, ben lebih becaan etempeng Siti Khadijah debun Siti Aisyah. Ajunan kento ampun lai ikente lebih bagus. Ajunan ampun ikente lebih ratin, lebih ganteng, lebih ratin, lebih bagus debun Siti Aisyah. Mak bakun tak lopah dek Siti Khadijah debun Siti Aisyah. Pas era lebih bagus engki Siti Aisyah, maksud Siti Aisyah. Ajunan ampun ikente lebih bagus aja wa Rasulullah tu kata retan. Rasulullah merang buka tiga adin dari Siti Aisyah tu ke Rasulullah. Kenapa dia bunuh Rasulullah? La wallah ma abdalani khairan minha. Enja Aisyah demi Allah engkau tak pernah ikan teh lebih bagus etempeng Khadijah dia bunuh Rasulullah. Apa-apa polana amanat bi hina kafaron nas. Khadijah dia iman kasengko i waktuna manusia kapi kafir kasengko dia bunuh Rasulullah. Rasulullah i waktuna seteja manusia kadin tak iman ka Rasulullah. Kafir ke Rasulullah, Siti Khadijah ketibi si berjuang mati-matian sarang Rasulullah. Khadijah ria Aisyah orang si ajuangaki tang perjuangan, si perjuangaki agama Islam, si ngorbanaki sakapinna artana kangkui perjuangan Islam. I waktuna orang lain tanda kangkui berjuang apreng ben sengkok de bunuh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nang tahun sangat kenabian kadin Rasulullah mengalami dua kemusibaan sangat raja yang kikento Sayyidina Abu Talib sareng Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lah karena nang tahun sangat kenabian kento Rasulullah dukalih ka Sayyidina teritan akhirah nang tahun sangat kenabian kento iko cak amul huzni tahun kesosaan. Karena apa-apa nang tahun kadin Rasulullah susah luar biasa. Akhirah ketika ampun Abu Talib kento sete itikani sarang Gusti Allah orang kafir Quraisy kento tak takut boleh ka Rasulullah taritan. Reng kafir Quraisy kento bengal lanyala ka Rasulullah. Reng kafir Quraisy kento bengal tengki zalim ka Rasulullah. Beni cuma orang Jepang raja reng kafir Quraisy tapi bagian dek budak orang bemabek itu bengal lanyala ka Rasulullah. Sampai situ waktu Rasulullah mi kubar dari Ka'bah kata helm tok labeng sarang Rasulullah. Tinggal tok labeng ibu kak sarang potrena, sarang salah situng potrena, tinggal ibu kak labeng ternyata Rasulullah itu rain ampun budak sarang abu taritan. Mulai di bun atas sampai ke bun bebe, rain Rasulullah itu ampun budak sarang abu, akhirnya mular potrena Rasulullah. Apa polan mak mular karena abah ampun budak ben abu, itam pakai abu sarang orang kafir Quraisy.
Keng ada bu Rasulullah akhirnya apa ada bu Rasulullah la tabki bunayya fa innallaha mani'un abaki ella bing tak usah nangis nak lau tak usah samben bing apa polan fa innallaha mani'un abaki iya mun kapolan Abu Thalib setiala sedeh tang paman saya dukung ketang perjuangan setiala sedeh keng emben tak usah susah karena Allah terosan pakun abri pertolongan kasengko dabuna Rasulullah akhirnya teritan salah setara nika dinto Rasulullah mius dari Mekah mius kangkui ada wah dek ka Taif Rasulullah mius dari Mekah kangkui ada wah ka Taif panapa perlona panapa tocuna Rasulullah la pola dakwah ka dinto bisa terima sareng orang Taif dari Mekah ke Taif kento perjalanan sekitar 100 kilo lebih jadi mius Rasulullah sareng sahabat asmana Zaid bin Harithah depak ke Taif Rasulullah kalaban pangatero kalaban pangarep orang Taif bisa nerima dek ka dakwah Rasulullah bisa bela dek ka Rasulullah ternyata tinggal depak ka Taif Rasulullah kaitu beni sambut kalaban tala'al badru alaina Rasulullah beni sambut kalaban marhaban ya nurul aini panapa sih terjadi depak ka Taif Rasulullah ka dinto pas isambut kalaban ancanan betoh luar biasa cerita salah dakwah ka dinto tak terima ben orang Taif pas inyancan sarang betoh orang Taif kapingan can sampai padana Rasulullah kayak budak sarang dere dari tadi sampai berlumuran darah padana Rasulullah buruh Rasulullah keluar dari Taif buruh kalaban perasaan sedih kalaban perasaan susah Rasulullah keluar dari Taif depak keluar Taif bedekan kormah neng luar Taif kento teritan Rasulullah ampun payah perasaan kento ampun susah Rasulullah ampun ancor perasaan akhirnya Rasulullah kulong kuan along ku neng bedekan kormah gak dinto alongku Rasulullah ibabanekan kormah yang ka astana ben Rasulullah panapa mak yang ka astana panapa doa ki ka orang Taif male ancor bunten deretan panapa doa Rasulullah yang ka astana ben Rasulullah doa Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati ya Allah abdinah mamatul kaajunan samangken Gusti abdina mamatul lemanah kekuatan abdina lemah tandi kekuatan papanapa wakil tahilati ben sakonin tarekan abdina tandi tareka Gusti kanggo ngajak manusia dek kajalana ajunan wahawani 'alan nas ben abdina tarekan reken ben manusia anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ajunan pangeran orang-orang selemah ben ajunan pangeran abdina ilaman takiluni dabuna Rasulullah ilaman takuluni pasrahake ka pasayar abdina ben ajunan Gusti ila qaribin yatajahamuni dek ka orang sesemak pasrahake ka orang sesemak selakolanya lah mulolo ka abdina am ila ba'idin malak tahu amri atau pasrahake ka orang jauh selanya lah mulolo dek ka abdina Gusti illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali qor ajunan tak tuka ka abdina dabuna Rasulullah qor ajunan tak tuka ka abdina pakati panapa saos abdina rida Gusti sareng ajunan qor ajunan tak tuka lakal udba hatta tarda ya toreh ajunan panglo abdina kasokana ajunan qor ajunan rida ka abdina rida Gusti dabuna Rasulullah Allah kento serona Rasulullah taritan akhirah salah starin adua kento langsung isambadani sareng Gusti Allah isambadani kati panapa langsung lestari adua datang malaikat pajagana gunung acabis ka Rasulullah malaikat pajagana gunung acabis ka Rasulullah assalamualaikum waalaikumsalam pasayara panjenengan dabun Rasulullah abdina Rasul malaikat pajagana gunung lastare oleh izin dari Gusti Allah abdina lastare oleh izin kor ajunan kasokan Rasul gunung seraja gak dinto iun cepaki ka orang Taif selanya lah bentengki ka ajunan dabuna malaikat ontong benireng talakeh nabi na terita ontong beniten kula ben panjenengan nabi nama mun patapak keten kula nabi na saumpama majadi ki buru seta binih noroaki mangkat ka Taif atosan kilo intar ada wah salah tak itere mapaki nyancan ben beto padatang malaikat gunung mataber ketika dinto ngucak munten kula nabi buh macek sepaan sampean malaikat gula samangken perapan lekar cek pegel lekar yang Taif nika malaikat tuli angka gunung malaikat uncep aki itu kok dele mate kade mun tapak keten kula nabi na tapi karena kak dinto Rasulullah nabi na abdina ben ajunan nabi saya sangat sayang ka ummata Rasul saya sangat peduli de ka ummata kenapa jawabna Rasulullah ajawab Rasulullah la fa inni arju an yakhruja min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah dabuna Rasulullah punten malaikat tinggal tak usah sanika dabuna Rasulullah
Tak usah senika malaikat karena dan kula pak cik raja pengarap ilm ateh. Dan kula raja pengarap ilm ateh lapola nak foto nak orang taif selanya la bentengki ke dan kula nak foto na wa imma kompoyah pion atau nak foto na ke bebe kula ku beda orang selahir kala ben ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak luar biasa na Rasulullah taritan. Nih serah Rasulullah ada ke abdina ben ajunan. Lah saingkah karena Rasulullah sabar luar biasa. Rasulullah hilim luar biasa. Salah setara ini kadin Thomas etikan ni sarang Gusti Allah kangkui alaksanaki perjalanan Isra wal Mi'raj. Lah kayak itu kejadian penyebab dari kejadian Isra wal Mi'raj. Makanya ada buna ulama ipon tut pelajaran dari kadin toh abdina ben ajunan sebagai umat Rasulullah muntero ipa mi'raj. Muntero ipa ongkeeh pangkat sarang Gusti Allah. Kan benih cuma nabi si bisa mi'raj gitu. Sanau sering telagah dan kulebon panjenengan bisa mi'raj. Keng dalam artian benih dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha tetan punten. Tapi ongke pangkat. Mun di Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha tak bisa tetan. Mun reng telagah di Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha tak bisa gitu. Mientara ke Sidratil Muntaha ongke katas gebek ento bayi muntah kuyan tak bisa mak. Jadi kan di mana apa mi'raj abdina ben ajunan ipa ongke pangkat mengkukus di Allah. Bagaimana apa caranya pongke pangkat muntut dari pelajaran ki buru munteroi pongke pangkat mengkukus di Allah munteroi pemi'rajah mengkukus di Allah palebur langalai kau reng la palebur nyaporah kau reng lain palebur langalai kau reng lain akhlak kak dinto bagus insyaallah abdina ben ajunan sedaja bakal pongke pangkat sareng Gusti Allah amin Allahumma amin. Rasulullah kak dinto nabi saya paling bagus akhlak kah sampai Allah tibi saya ngalem ya Al-Quran dabun Allah ya Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim saung kunna emben Muhammad yakteh bedeneng akhlak si agung dabun Gusti Allah Allah tibi saya ngalem apa-apa pola luar biasa akhlak Rasulullah gitu dabun Siti Aisyah kana khuluquhul Quran akhlak Rasulullah kak dinto Al-Quran. Kenapa akhlak Rasulullah sebeda ya Al-Quran contoh salah satu contoh Allah ada buneng di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu dfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dabun Allah ya Al-Qur'an idfa' billati hi ahsan. Mun beda orang lanyala orang tengkih tak lebur ngani aja becik kata kuleben panjenengan sarang Gusti Allah ipakon beles kaleben selebih bagus apa pola taritan karena mun ibales kaleben selebih bagus orang se tak lebur becik ngani aja tengkih kata kuleben panjenengan bakal abalik tadi orang se sangat lebur se sangat cinta dek dan kuleben panjenengan lah keto janjina Gusti Allah ben Allah tak bekal abi teu dek ka janjina taritan Rasulullah sakadin tu akhlak. Sapan apa kali Rasulullah kadin tu saya sage taritan. Sapan apa kali Rasulullah kain tu ikan aja. Kain teka sekalian Rasulullah tak pernah labar. Sampai neng situng neng ipa perangan Uhud menjadiin Rasulullah si asmana Sayyiduna Hamzah kadin tu ipa ate taritan. Beni cuma ipa ate kopeng kain tu ketok, ilong kain tu ketok sampai berdesa ada buah kisah cana kain tu colek taritan. Pas dede kain tu peka. Dede nak entoi pakai kala ate entoi kakan ben se mate terita. Sampai abid saya pangki aja kento Sayyidina Hamzah. Tinggal pangki sareng Rasulullah aja kento majadi kento ampun sedet terita ngulati Rasulullah. Kenapa saya kebet sareng Rasulullah? Kenapa Rasulullah alaknat ka orang kafir Quraisy punten? Kenapa saya terjadi ngulati majadi ampun sedet Rasulullah yang ka astana. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, saporaki kaum abdina se mate majadi kento Gusti. Saporaki kaum abdina setengki abdina macam kadin to Gusti karena mereka yang tahu ning abdina nabi mereka yang tahu ning abdina rasul cak saking uning abdina nabi ben rasul punten takir ala kau ketika kadin to Gusti kenta Rasulullah ternyata apa mun tepak kedan kuleben panjenengan menjadi ipate cak masih mate ternyata apa mau mulai selebar jaga aja apa pulang pegel kenta manusiawi tapi Rasulullah luar biasa sampai dari luar biasa Rasulullah situ waktu akhlak Rasulullah itu luar biasa. Setung waktu pernah utang dek orang Yahudi. Rasulullah pernah utang dek orang Yahudi.
Mak bisa Rasulullah utang dek kau orang Yahudi karena sederhana luar biasa kau dina Rasulullah. Telo hari telo malam depor tangguh kos biasa teretan Rasulullah kan. Bahkan sebulan depor tangguh kos biasa. Ngunreng telaka pas depor sebulan tangguh kos bagian binian itu keridu. Tak mari keridu nemen krosa hari semalam. Kan. Tapi Rasulullah luar biasa. Biasanya Rasulullah kayak itu pagi tinggal lagu-lagu masuk melepet ke dalam Siti Aisyah mereka nih Aisyah beda Aisyah menurut Siti Aisyah jawab beda Rasul semakin beda ada Rasulullah kayak mun Siti Aisyah jawab sobung Rasul semakin sobung sama sekali ada bu Rasulullah tiga Aisyah dan gula apa semakin kata Rasulullah ternyata jadi akhirnya karena dari sederhana Rasulullah kan pernah autang dia ke orang Yahudi kalau bencenci 2 bulan bakal majar 2 bulan bakal majar sekebai jaminan sarang Rasulullah rasopan peranga itu kebai jaminan sarang Rasulullah kalau bencenci 2 bulan bakal majar tapi akhirnya ternyata kita sampai depak 2 bulan kita sampai depak ke cenci si ampone tentu aki kadinto Rasulullah perapaan apolong sarang para sahabat di masjid perapaan budabuan sarang sahabat di masjid orang Yahudi kan romo-ropah langsung masuk ke masjid masuk orang Yahudi kayak dur nyolot dur ke masjid langsung ngucai ke Rasulullah ternyata. Mana apa cepon orang Yahudi kayak itu, hei Muhammad, amban andi utang ke sengkok Muhammad, amban andi utang ke sengkok setia depak bahkan lebet waktu nak angkui majar sampai setia amban kita majar Muhammad. Maram ban mun andi utang majar Muhammad, amban dereng Quraisy lakar lebur ceng melanceng janji, lakar lebur tak tepat mun acenci. Encan orang Yahudi kayak itu ternyata. Sampai depak ke keluarga nasi kocai benteng Yahudi kan Rasulullah pun tentang jawab sahabat sanyak benyan kita pegel saja ternyata sahabat sanyak benyan pegel akhirnya lebih Sayyidina Umar kan itu dari pegel mator ke Rasulullah Rasul nyun izin abdina Rasul dabuna Sayyidina Umar nyun izin apa Umar menebi izin sarang ajunan reng Yahudi seorang ajar kan itu bi abdini pedeng LR dabuna Sayyidina Umar mana bidin sareng ajunan reng Yahudi itu pedeng LR dabuna Sayyidina Umar. Kenapa jawabna Rasulullah mireng debu ketika adin toh Rasulullah dari Sayyidina Umar jawab Rasulullah jawabna manis luar biasa Rasulullah kayak itu cerita. Kenapa jawabna Rasulullah empon Umar tahu sah nikah tikel tahu sah menteng petengan senikah bedah saya lebih bagus dari nikah Umar dabuna Rasulullah bedah saya lebih bagus dari nikah Umar. Kenapa saya lebih bagus gula pasai ngak ben sambian Umar gula pasai ngak ben sambian mun majar otang majar kala bencara sebagus reng Yahudi panika pasai ngak bi sambian mun naki otang naki kala bencara sebe masya pasai resepon pasai ngak ajar Rasulullah gula pasai ngak bi sambian Umar mun majar otang majar kala bencara sebagus reng Yahudi panika pasai ngak bi sambian mun naki otang naki kala bencara sebagus kasa Umar teraki reng Yahudi ini ke tempat penyimpanan harta dan gula bejari lonasi utang dan gula ke reng Yahudi ini pas bejari lebih beri tambahan boleh dabun Rasulullah karena reng Yahudi ini kan mereka kerjat bi sambian kipuro kan kerjat reng Yahudi itu ngucai pedang ngeban Sayyidina Umar mun ini ban Rasulullah tol gesongkul dereta Sayyidina Umar kan itu boleh akhir mius Sayyidina Umar ke tempat penyimpanan harta Rasulullah ibajari tengah Rasulullah ada kereng Yahudi kadin to teretan pas sampurna ibajari elonase pas ibri tambahan boleh sarang Sayyidina Umar lastare kadin to Sayyidina Umar bah mereksani kereng Yahudi gila penasaran Sayyidina Umar mereksani he reng Yahudi gula taruh atanya ke sambian gula penasaran ke sambian nyaman sambian serah dabun Sayyidina Umar sambian ini kan nyaman serah aja gua reng Yahudi kayak itu sambil misem teretan Umar masa sambian tak kenal ke gula Umar masa sambian tak kenal ke gula gula nih kak Umar pendeta Yahudi saya terkenal paling jujur neng kalangan orang Yahudi sobung pendeta saya lebih jujur itu bang dan gula cepon orang Yahudi kan tarjet Sayyidina Umar berarti sambian pendeta Yahudi saya kebentak orang karo saya kebentak masyarakat paling jujur karo ki Umar dan gula pendeta karo aja jawab Sayyidina Umar macang kulang seni ke sambian akhlak Rasulullah mak kurang ajar sambian akhlak ka Rasulullah jawab reng Yahudi kayak itu teretan Umar dan gula mari maca kitab Taurat Umar dari bun ada sampai ke bun budi kitab Taurat ibu cabi dan gula dari bun ada sampai ke bun budi sakapinah sifat Nabi sebekal yutus dengan akhir zaman mari teliti kapibi dan gula Umar
Ternyata sakapinna sifat nabi saya sebut aki sareng Gusti Allah nang kitab Taurat nabi saya utus nang akhir zaman anika ternyata berdekapi nang Muhammad Umar sifat panika berdekapi nang Muhammad kecuali setong dan kula tak pernah nyaksi langsung. Kenapa sifat panika dan kula tak pernah nyaksi langsung? Annahu la yaghdabu li nafsih. Nabi panika Umar mun qara aban tibi ila salai mun qara aban tibi ikan yajeh tak bakal pegel Umar. Maka Nabi gula Muhammad coba ki buru bener na panten Muhammad mun aban tibi ila salai mun aban tibi ika zalimi pegel na panten ternyata bener ongku Umar Muhammad ni kamu karo aban tibi ila salai aban tibi ika zalimi tak pegel Umar maka samangken den gula ampun yakin ampun mantep ateh bahwa Muhammad nikah benar-benar nabi seutus sareng Gusti Allah nang akhir zaman karena samangken den gula ampun mantep ampun yakin nyuun tolong den gula ka sampeyan Umar ataraki den gula ka ajuna Rasulullah depak ka ajuna Rasulullah teretan reng Yahudi keto langsung apersaksian asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah masuk Islam orang Yahudi ka dinto teretan sebab gentengah akhlak ka Rasulullah keto luar biasa mangkan dapun Allah ki buru mun iblis kalaban lebih bagus bekal abalik dadi orang sangat cinta da abdina ben ajuna Allahumma shalli ala Muhammad mangkana nyuntoh da ka akhlak ka Rasulullah kento teretan mun beda mun ela salai orang mun ikan aja ben orang beles kalaban selebih bagus itapok orang saumpama ro jalan lanunduk sampai misem alhamdulillah rezeki neleng pelengan iya kayak melarat teretan mun bae tapok orang tak laban ngento bah karo nunduk sampai misem kayak sing ngocah aja rak berem apa coba napok dekian toron-toron lagi itu teretan apa bolan saya pertama ngrim nafsu tibi ampun lah panas saya nomor 2 paki bede level kadang saya nas mana sih andi level lo cong ajo itu pok orang korodem selendem manik mangkana mun ela sale orang atau kol orang tak laben kenjeran raja itu cerita ya saumpama abdi ben ajunan kita bisa nyontoh dek akhlak ento ampun siapa buang akhlak itu sabe dimin ilm ate lapola laku du malam setahun aki 2 tahun aki abdi ben ajunan bisa nyontoh dek akhlak kak dinto amin Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad apa mi sa gadin to mi pakon palebur langalay ka orang lain mi pakon palebur nyaporah ka orang lain apa bolan teretan takok abdi na ben ajunan teti orang rogi bu takok teti orang rogi pak pasira orang rogi gento Rasulullah mereksani ka sahabat atadaruna manil muflis dabuna Rasulullah sahabat sampian uning pasara sekocak orang rogi panika dabuna Rasulullah sahabat ajawab al muflisu man la dirham lahu wala dinar orang rogi ka dinto Rasul orang setan di arta tandi pc tandi emas kento orang se rogi Rasulullah ajawab punten sahabat beni panika dabuna Rasulullah orang rogi ni ka sahabat orang se acabis ka Gusti Allah kuper ke alam akhirat kalaban nyangu ibadah seluar biasa banyak amal ibadah pasah salat haji zakat bencam sama macam banyak luar biasa keng sayang ting ledepak ke akhirat takmil lo ke amal ibadah natibi dabuna Rasulullah apa polan wa qad zalama hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha meler polan ki alam dunya jago depak ke alam akhirat ikiring sareng malaikat hiba ka swarga banyak orang nyetop erok jalan terita depak karo jalan stop ben mate mur talangkong malaikat hiba ka emma fulan kento malaikat hiba ka swarga pantas ben lakon na malaikat tahajud duha ingki mun kapolan tak rontoron di masjid mun kapolan malaikat keng mangken gelu jaru kaburu arah apa jan malaikat dan kula lamba ki nang talaga andi kanjet je raja ni bulin Roma poker ben fulan kento tak ngebeda gelu keten kula talangkong bejeri ko kanjet ampun la tak laku ya akhirat teretan pese emas ampun la tak baju nang ya akhirat panapa saya bejaraki ganjaran salat alhamdulillah pakun banyak amal ibadah nak itu kiring sareng malaikat dikiba ka swarga depak karo jalan stop pole ben malau tak langkong malaikat kiba ke mafulan gitu malaikat kiba ka swarga pantas ben lakon na malaikat keng mangken gelu jaru kubur arah apa jan malaikat dan kula lamba ki talaga andi bini cek ratin nek si yom ben fulan gitu telok kali tak langkong bejeri ko Masya Allah sampai dari benyan orang senyetop teretan sampai takmil lo ke amal ibadah natibi man akhir tinggal takmil lo ke amal ibadah natibi orang senyetop ki banyak yada
Orang senyetop bagi banyak ya ada amal ampun sobung teretan. Akhirlah katiban apa? Karena amal ampun sobung tu sana orang se ikan aja kan itu tompok bagi ka orang se ikadol se dolim ka dinto mah. Se asalah intara ka swarga apalik intar ka neraka. Kayak itu gara-gara ibadah tai rabet tai latini. Mangkana rabet ibadah abdina ben ajunan latini ibadah abdina ben ajunan. Pada benten kula ben panjenengan namen panapa meneng itu? Namen jagung iki. Pada benerang telagah namen jagung. Ma temur dulokke saumpama. Ma bere petong lokke. Keng sedulokke iya redung ibu lutong ilatini. Mulai namen ilatini ya redung ibu lutong ilatini. Sepetong lokke mulai namen bah torot mana tengok sekali. Tinggal ada baka waktu na bolongan sedulokke intara molong sepetong lokke nuro intara molong dia. Insyaallah tinggal lepak kasih talon sepetong loke atam pacangkem insyaallah. Innalillah. Mak kuning agak bulu na koceng dia ko. Mak bisa apa? Karena tai lagi ini cerita. Sami sarang ibadah abdi ben ajunan, salat tak abdi ben ajunan, pasana abdi ben ajunan, ngaji abdi ben ajunan, muntai rabet tai lati ni tebes lakon cerita. Panapaan saya mancoran terus akhirnya iki. Panapaan saya mancoran rasanan dengkian kata tangkeh bengal kareng sepo bengal kaselake dengkih kang orang lain kento tak langkong takmil bu takmil cek munarasanan keng cek sampurna naungku bu cek dia temporo ngele kasela mak sampurna apa nak setan gitu setan ya pada makin lagian pada mun masalah rasa ini sebanyak biasa bumbu apa polan lepeen bude biasa lembu gitu. Karena orang bini kadin itu ternyata tak pada bener orang laki. Mana bi orang laki tak pati banyak budak pun orang bini kan toh. cepon ilmu pengetahuan memiliki kecerdasan linguistik cepon. Kenapa kecerdasan linguistik? Orang bini kadin toh dalam sehari semalam kan toh bisa keluar budak sampai segemi ibu kalimat. Dalam sehari semalam. Mun orang laki paling banyak 5.000 kan toh. Orang laki paling banyak lemah. Mun orang bini sampai segemi ibu kalimat. Makanya mun atanya ke orang laki, mun atanya ke orang bini tak apa ada jawaban lagi. Pertanyaan setong atanya ke orang laki, ben ke orang bini jawabnya tak apa ada. Kata mun ben datang ke laki erok jalan saumpama. Datang di kamar jawab mun orang laki. Ya datang di lawan cong beli rokok di tuku, mari ampun mun orang laki. Mun atanya ke orang bini, pertanyaan setong, tanya ke orang bini tanya aki. Kata mun ben datang ke erok jalan di kamar bi. Ya dilaun nah dari tuku cong melek beras engko larang beras sudah. Jo selain kan 170 aja kan 200 ribu cong. Pola haji ribu mata ajak kan niku. Mak lanceng je pertanyaan seto. Apa bola kan lagi ento. Lebeen budak-budak orang bini tembang orang laki. Karena karek kabar lo teretan. Orang bini lebek budak-budak itu lah karek kabar lo. Lakar sarang Gusti Allah ipa ketiga adinto. Apa bolan orang bini kento tugas tak pada ben orang laki. Orang bini kento tugas apa tugas orang bini kento alatini anak mulai saya ngapolong anak, saya ngajari anak benta, saya ngajari anak abu debu kento orang bini. Mun paring bini budebu na pada ben orang laki, abid setau atacanan cerita. Mun pa pada ben orang laki. Makanya tak pada orang laki ben orang bini kento. Orang bini kak dinto bisa ngelakoni telok kelakuan ipa setong bisa. Telok kelakuan ipa laku sekalian bisa gitu menebi orang bini. Mun orang laki tak bisa mah. Kenapa contohnya? Mun orang bini sekanan neku sotel aku ring cuko. Sekacer ngemben anak pas HP-ne selpet aki kodunga sambil nelpon. Biasa itu mun orang bini bisa. Mun orang laki tak bisa ketika dinto. Kayak kadang ben bu embuk tinggal nyoro lagi napa hepa beda benaben tibi nyoro ngoni anan ke sekolahan kak anan kita koni ke sekolahan ya marji mulai di sekolahan ben mulai telur konti pulang beda acara ada kiane Roma mare jeri yang yaden Roma ro beda lampu saya mate kak buka lampu na gente si anyar pahlaman ampar beben Roma selaki akhir saya kemas saya laku agak ada dan saya laki apa bolan tak ada orang laki sarang orang bini kak dito. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan tak langkong sapora. Orang bini kan itu ben orang laki nyusona saus tak ada. Nak kana laki ben nak kana bini. Niki. Mun nak kana bini nyusona, nak kana bini itu nyusoh paling abid 2 tahun.
mun nak kana laki sampai umur 50 nyuso pekun terita. Hari bagian kelah ya mun suruh nyuso teng keleteng. Tak langkong sepora. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyon sapora aga je melolo kento. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tantretan si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi mangkana akhlak kento sejak parlone pebecek sareng abdina ben ajunan. Cek sampai arosak dek ka ibadah abdina ben ajunan, cek sampai arosak dek ka amal ibadah saya kalako sareng abdina ben ajunan, sehingga tak tebes lako na teritan. Lebih panapa saya perlu kalako sareng abdina ben ajunan, cek sampai cangkolang ka orang sepo. Cek sampai cangkolang ka orang sepo. Apa-apa polan teritan karena manabi cangkolang ka orang sepo abdina ben ajunan melarat semangkilan dan selamat kento mak. Apa bulan saya pertama kon pakon langsung dari Gusti Allah gitu. Dabun Allah ya Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kon pakon Allah saya pertama emben mun nyembah ke sengkok cek nyembah ke pangeran selain sengkok dabun Gusti Allah. Saya nomor 2 langsung tak ilak salat boleh wa bil walidaini ihsana mun ka orang sapa 2 senga apek teh senga apa bagus dabun Gusti Allah. Mangkana muncang kolang ka orang sepo melarat semangkilan jalan selamat. Kenapa boleh akhirat dunya tak paringaki sareng Gusti Allah tadi tan. Si ahli maksiat ring sepo abdi kiai. Tak bejeng nyabung bencam sama jemah mun masalah maksiat orang sepo beni tugas abdi ben ajunan. Maksiat orang sepo ketok urusan orang sepo sareng Gusti Allah. Kenapa boleh cuma ahli maksiat kafir sekali orang sepo. Kafir sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dabun Gusti Allah mun ring sapoduan benjing ngajek kamben kangkui musyrik kasengko kangkui nyembah pangeran selain sengko fala tuti'huma maka jak torok dabun Gusti Allah jak torok ring sapoduan benjia keng emben sebagai anak wa sahibhuma fid dunya ma'rufa emben sebagai anak pakun wajib abekte atorok ka orang sep. Itu saya pertama. Si nomor 2 apa bolan micik parlona abekte ka orang sepo ka dinto teritan karena apa karena pengorbanan orang sepo luar biasa ka abdina ben ajunan. Mangkana kan sobung caraya tanah pensiun tetip pak sobung caraya tanah pensiun tetimbu kor anak ki ibadah yalan dunya sobung ambun tetip pak benembu ento tereta make tele angur songut make tele uben kapi ubun anak gitu keng embu ben epak pakun tada ambuna mun anak kelero apa sesake anak kelero epak ben embu se panggelian epak ben embu se tadi teranter tereta mangkan luar biasa pengorbanan orang sepo itu mulai ki abdina ben ajunan ilm tabu umur 4 bulan selamat teh 4 bulanan nih umur 7 bulan bedeki ya gitu umur 7 bulan selamat teh 7 bulanan lahir oleh 7 hari kekai abdi ben ajunan ben orang sepo kenapa kekai gitu embi atau hewan lain si kebai selak si sambeli kebai selamat anak mun anak laki 2 mun anak bini setong yikeng make nyampili setong andi anak laki nyampili setong embi tak apa-apa ternyata karena Rasulullah juga disegak dintoh ngikai Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain setongan ibeng kabesan keng biasa sareng orang Madura biasa papolong sareng temangan biasa tinggal oleh Pak Polwari temang pas kekai anak kak dinto biasa iki saumpama lambe tek kekai sareng ring sepo abdi lambe ki kana tek kekai ben ring sepo kiai tak to maneh kekai samangke abdi la umur 40 umur 50 umur 70 tero akekah oleh panapunten sunnat panapunten hokoma pakun oleh teretan pakun sunnat hokoma akekah itu make umur 50 pakun sunnat hokoma ikeng mun akekah umur 50 teretan cek minta temang mah mun akekah umur 50 minta temang peh teh manguban apa tereta tapana temang ben kadel segitu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi luar biasa pengorbanan orang sepo itu sampai abdi ben ajunan raja sampai abdi ben ajunan tibasa itu orang sepo tambu sekali si Aladin da abdi ben ajunan mangkana muncang kolang ka orang sepo emang mangkilan jalan selamat terita jering kadang beni cuma cangkolang ngak itu luar biasa orang anak itu kering sepo mak karena apa semakin zaman akhir
salah satu tandana zaman akhir itu dawuh Rasulullah antalidal amatu rabbataha ambu kento alahiraki kustena alahiraki kustena anak seilahiraki pas ronyuro kambu anak seilahiraki kento pas teti kustena ambu teti raja teretan ambu ibu teti budak sareng anak makanya tak langkong sapora zaman akhir kento ngasteti abdine ben ajunan cek gempang ngacangkolang ka orang sepo contoh kenapa contoh reng sepo apa reng ubeng ke anak contohnya reng sepo apa reng ubeng ke anak 100.000 atau 150.000 atau 200.000 anakku berdasarkan langkung nggak reng sepo biri bese cek beri kalah bese ben anak pak untur tak sakal langkung gulekan Masya Allah padahal mun biri bese ben lebel ben macedi ben teretan ben tetangke sakal langkung telo kali kadang kibri pesya sakalangkong tinggal mulia engke di sepeda ada sambil sakalangkong tinggal pak karo manil phone asa kalangkong boleh mun benih reng sepo sabri tinggal reng sepo tak sakalangkong boleh kana kadang anak ilmu atin andi pikiran apa sih reng lekar la wajib nepak apa lekar la wajib abri pesya ka sengko dadi engko tau sakalangkong kepak embu lekar la wajib nabri pesya ka sengko engko tau sakalangkong kepak tau sakalangkong kambu padahal punten benih sakadinto Dabuna Gusti Allah anishkurli wali walidayka amban mun asa kalangkong se pertama sengkok se parlo sakalangkong iben ben karena sengkok se adat yakimban engkok se abri nikmat tambu sekali ke ben dabuna Gusti Allah si nomor 2 wali walidayka amban mun asa kalangkong ka orang sab kadang benih cuma tak sakalangkong teritan benih cuma tak sakalangkong bah ngancam anak gitu kambu kadang ngancam kering sepo ya biasa ngancam kambu anak gitu mun kepak kan toko ingat lagi bungkalatan jadi ancamnya biasa sih kebayi terantar rembu perapan mulian pah anak itu ngucak sampai bid-bid-bidan ngucak kambun bu engkau mun tak emil lagi HP bu dan anak engkau mun tak emil lagi HP mulian setia tak emil lagi sepeda mulian setia ambu engkau tak beli boleh ke bu engkau ambu tak beli boleh ke bu todus engkau kesekancaan bu sekancaan selain tinggal belian abenta Facebook Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, apa reng sebereng. Engkau ketibi kalau si tak benta bulan tandi bu, ikut anak. Kadang pasaran ben kento teretan ancam na teretan. Menapa aja pun anak sambi atauat, sambi nyentak kambu bu. Engkau muntai miliki HP ben sepeda bu, setia bu. Engkau ambu tak polong ngeben bu. Sangkang kok sa polong ngeben untur di dina engkau nengero jalan bu. Sangkang kok siapa lo ngeben cek mulai lambagi ke anak sampai setiap kota atau manila meliaki ben encan anak kadang tapi sering embu kayak itu sering panggelin lah takok beri ke anak teretan lah takok salah beri ke anak pada bu sampai atuat kadang aduh jong nak saporan anak saporan jong emben mun pak untur di dina engko apa lo ngeben sapa nak cek emben setong kapin jong di namun kalau HP ben sepeda aja nak tahu satir ku beter ben engko sareng bekaki kepan engkau sing ngebele kapan pakun ni meliaki bener panjong injak pakun ni meliaki nguna pantan di pesen nyari ngutangan pakun panjong eko ancan mbun ngucana ilmu ate oleh HP bener sepeda deki reko cek engkau naku anak gitu cerita kok naku coba apa tegas sekali ring sepo embu petegas sekali ngancam anak seumpama engkau muntah meliaki HP bener sepeda untur di dina bu pada bumbu gitu ada bumbu arah apa cong mben pulang tak miliki HP ben sepeda untura di dinak nak engkau sangang bulan ngandung ben tak teman minta bejeran cong rembi engkau taruh nyabeh tak teman minta bejeran ke ben nak 2 tahun engkau nyusoi ben tak seropi engkau tak teman minta bejeran ke ben cong sampai ben raja engkau alatin ke ben tak teman minta bejeran ke ben nak mun emben setiap bulan tak miliki HP atau sepeda untur di dina cong nyatore nak nyatore cong keng senga ya mun ngiding kabar epan atau embun sakit atau mate senga mule ya cong mule ya nak ngecit anak karo bu maangko ke ya tang embu iku cek engko naku anak gitu cerita kok naku padahal jawabuna Rasulullah benih hadis sahih mun kabolana ketoki pertantangaki hadis yang bisa kebayi pelajaran sareng abdina ben ajunan dabuna dalam situng hadis dabuna Rasulullah falyamalil baru biwalidayhi masya falan yadkhulan nar mun orang sebagus ka orang sepo orang sabek te ka orang sepo sanau sabenya amal cubaan teretan keng abek te ka orang sepo
bagus ka orang sepo, maka bektena ka orang sepo itu bakal ditotop kadu sana sehingga oleh pangapora dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabalik kataretan wal ya'malil aqu biwalidayhi ma sya falan yadkhulal jannah. Keng mun orang secangkolang ka orang sepo, orang sedekah ka orang sepo, orang tak ngurus ka orang sepo, sanaos sabenyak pabenyak amal ibadah na debun Gusti Allah, debun Rasulullah. Pabenyak amal ibadah. Haji ke Baitullah sampai 10 kali, oleh Lailatul Qadar sampai 10 kali, keng cangkolang ka orang sepo lan yadkhulal jannah, orang enggak jadi tak bakal masuk surga debun Rasulullah. Allah, keng luar biasa cangkolang ka orang sepo cerita. Artena abdi ben ajunan senasa istiqomah ke masjid. Salat tak tobeng sekali ke masjid. Al-Quran na benar ben malam, sedekah na ben minggu. Keng abdi na ben ajunan tak aratin ka reng sepo roman ako orang ko tak ilatin ben abdi na ben ajunan. Reng sepo songkan tak ikibah ka masake. Abdi na ben ajunan tak alatin ka reng sepo, maka ibadah ka ito tak bakal ikatarima sareng Gusti Allah. Ibadah ka ito tak bakal jadi sebab barokah na abdi na ben ajunan itunya sareng akhirat tantretan si abdina amul jaki tor abdina ta'dimi mangkana kalaban momen Isra wal Mi'raj kadin toh nyereng abdina ben ajunan bagus akhlak si pertama akhlak ka Gusti Allah persampungan kalaban salat si nomor 2 akhlak dek ka Rasulullah kalaban babenya mau sholawat si nomor 3 babenya persampungan bagus persambungan dek ka manusia lebih-lebih persambungan dek ka orang sepo persambungan dek ka lebelah tatangke sehingga abdi ben ajunan dadi orang seikeridoi sareng Gusti Allah amin Allahumma amin tantaretan si abdi amul jaki tor abdi ta'zimi ketampon oleh sejam pas ambu pada bahuntan toh ya bener-bener baik ambu pada bahuntan itu mun ambu kebala bu dan gula itu kan supir panjenengan kernita panjenengan panumpangnya mun lelesoh pas ngelakson sekento dan gula ambu yang semakin ampun ujen semakin ampun toron rahmat dari Gusti Allah semoga kalaban hadir abdi ben ajunan gedeng adi tempat misa kubar dari tempat kento misami sapora dosa sareng Gusti Allah amin Allahumma amin tantretan si abdi amul jaki tor abdi ta'zimi ampon sakadin toh tak bisa nerosaki karena kadin toh ampon pokol 4 kurang saparapat manabi beda benderah kento murni dari baparing Allah manabi beda salanah kento murni dari kotorah ate dan kaula tibi ben putuna dan kaula tibi semoga banyak barokah sareng manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.